आज सर बाहर रत्न भंडार गणति मणति तृतीय दिन में सरी 90% गणति मणति समस्त अलंकार 3D मैपिंग सह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा सोमवार ठारू भीतर रत्न भंडार गणति मणति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी एने सूचना देते स्वतंत्र एसओपी अनुजाई गणति मणति प्रक्रिया करा बेले समस्त रत्न अलंकार एवं जहाँ रही विभिन्न दामी वस्तुगुड़िक रही से सबूर मैपिंग करा विभिन्न जेम्स स्टोन कथा कहबा से सबू रत्न पत्थर कथा कहबा से गुड़िकर चिन्हट करा तार मैपिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जरिया करा सूचना रही। आज सर बाहर रत्न भंडार गणति मणति तृतीय दिन में सरी 90% गणति मणति प्रक्रिया समस्त अलंकार 3D मैपिंग सह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा सोमवार ठारू भीतर रत्न भंडार गणति मणति रही बेले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी एने सूचना देते। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि लीनू नायक जोड़ी होती पूरी प्रतिनिधि लीनू जानवाई चाहबू आज बाहर रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया शेष होगा नहीं आशा करा कौन रही अधिक सूचना कहीं तृतीय दिन में पाखापाखि 90% गणति मणति कार्य सरी जाइथिबा कथा कहुला 25 रु गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होता परवर्ती समय तार गणति प्रक्रिया जहाँ तार त्वरान्वित हवा कथा होता प्रथम द्वितीय दिन अर्थात 8 तारिख एप्रिल 8 तारिख द्वितीय पर्यायर प्रथम दिन गणति मणति आरंभ होता आज हूँ द्वितीय दिन आज हूँ चतुर्थ पर्याय अर्थात ये जो चतुर्थ पर्याय आज भीतर भंडार क्षमा चाहिए बाहर भंडार जो रत्न अलंकार रही गतकाली 90% कार्य सरी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना रही आज जी कार्य रही आज बाहर भंडार समस्त कार्य सर आसंता 13 तारिख ठारू जेहेतु आसंता 13 तारिख ठारू भीतर भंडार पुणी खोल भीतर भंडार अर्थात तृतीय पर्यायर प्रथम दिन में आसंता 13 तारिख ठारू पुणी गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना देते कहीं देखो जो भाव में लगातार भाव में मार्च 8 तारिख रु 11 तारिख पर्यटन गणति मणति प्रक्रिया चली संपूर्ण भाव में जहाँ राज्य सरकार एसओपी रही से हिसाब से कार्य कर रत्न अलंकार गणतिर जो तृतीय दिन रही तृतीय दिन में 7 घंटा 10 मिनिट धरी गणति गणना कर कहीं 11:28 समय बाहर रत्न भंडार अलंकार गणिबा प्रक्रिया आरंभ होता 6:38 समय शेष होता जेहेतु तृतीय दिन में जेहेतु 7 घंटा 10 मिनिट धरी गणना कार्य आरंभ कर 11:28 समय से रत्न भंडार भीतर को प्रवेश करते 6:38 शेष होता निश्चित पक्षर गतकाली 90% कार्य संपूर्ण होती जो 10% कार्य रही से आज संपन्न कर जो सोमवार अर्थात 13 तारिख में पुणी थे भीतर भंडार अर्थात तृतीय पर्यायर आरंभ गणति मणति कार्य आरंभ हो बोली जहाँ पूर्वानुमान करा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जहाँ सूचना देते सब जे रही छत्तीस निजक महानायक कथा कहतु परिचालना कमिटर सदस्यों कथा कहतु समस्ते जो माने अधिकृत टीम रही प्राधिकृत टीम रही समस्ते जस्टिस रथ श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एवं जिलापाल एसपी ये समस्त गणति मणति प्रक्रिया सामिल रही जो अलंकार गुड़िक रही अलंकार गुड़िक गणिबा फोटो वीडियोग्राफी मैपिंग ई कैटलॉग करने जेहेतु समय लगुच कहीं सब जेहेतु समय सापेक्ष जाऊँगी तेणुक विलंब होहेतु 90% कार्य सरी बाहर भंडार आज जो 10% कार्य अच्छी से शेष हो आसंता 13 तारिख अर्थात सोमवार दिन ठारू भीतर भंडार गणति कार्य आरंभ हो बोली जहाँ श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना देते गतकाली जेहेतु आसंता काली रविवार रोचे भक्त श्रद्धा श्रीक्षेत्र को समागम हो भिड़ भिड़ को नियंत्रण करने संभवपर हुए नहीं छुट्टी दिन गुड़िक तेणुक आज द्वितीय पर्यायर आज हूँ शेष दिन बाहर भंडार रत्न मणति गणति मणति कार्य
এবং পরবর্তী সময়ে যেତେବେଳେ গতকালি রবিবার রହୁଛି কালি ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁଣି 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ରହୁଛି ସମାନ ଏସଓପି ଏବଂ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ରହିଛି ପୂର୍ବ ଏସଓପି ରହିଛି ସେଇ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସେ ଟିମ୍ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ 3D ମ୍ୟାପିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କ୍ୟାଟଲଗିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ 1978 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଥରିକ ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଡେଭଲପ କରୁଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସେଠି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୋଉ ବଣିଆ ବା ଚିହ୍ନନ୍ତି ସୁନାକାର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଧିକୃତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକୃତ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଟିମ୍ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏହା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କଥା କହିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେଇଛି କାରଣ ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ କଟେଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନିଧ ନେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ରବିବାର ଆସିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ରହିଛି ଏବଂ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ୱାର୍କିଂ ଡେ ରହିଛି ସେଦିନ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ନୀତି କଥା କହିଲେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ସୂଚିତ ଅନୁସାରେ ବା ପୂର୍ବ ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଟିମ୍ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଯୋଉ ନୀତି ରହିଥାଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଠାରୁ ସକାଳ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରାଯାଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଧିକୃତ ବା ପ୍ରାଧିକୃତ ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ବାହାର କାଠପଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣତି ମଣତି ସମୟ ତକ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ବାହାର କାଠ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ଏସଓପି ରହିଥିଲା ସେ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।